বাবু কান্দি দিব তো ଏବେ ଲାख ଟଙ୍କାର ପେଣ୍ଟ ହାଉସ ଲଗେଇଥିଲି ଆଉ ସିଏ ହେତିର କଥା ହିଁ କହିଲେ ଏ ଟିକା ପଡାର ବନ୍ଧା ତୁବି ହୋ ସୁଦନ ଟିକା ପଡାର ବନ୍ଧା ତୁବି ଏ ଟିକା ପଡାର ବନ୍ଧା ତୁବି ହୋ ସୁଦନ ଟିକା ପଡାର ବନ୍ଧା ତୁବି ଟଙ୍କା ଦେଲେ ବାବୁକେ ଦେମି আর 5,000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ବାବୁକେ ଦେମି ଓ ବାବୁକେ ଦେମି রে আমার সঙ্গে নেই নিহেলে আমার সঙ্গে নেই দিবি হো সুজনে কৃষ্ণ বাহার করাবে पाँच मांगले 10 टाका बोले बाबू के ज्यादा कर के ने के लोग करती जा के करबे ताकर आई हो जाए अनेक दोके दोके निले भी बाबू के सामने ये संबलपुरी ड्रेस के देखि तो हां आई हो जाए टिके ढोका दो संबलपुरी पिनी के हाथ के देखो मोदी के देखो तुम ने ए जदी बाबू राई हो जाती हो सुदन बाबू राई हो जाती हो जदी बाबू राई हो जाती बहुत सुदन बाबू राई हो जाती हो 1,000 টাকা দেবে নাতি শুনেব 1,000 টাকা দেবে নাতি শুনেব নাতি শুনেব শিব মন্দিরে ভোগ লাগিব সুদন মন্দিরে ভোগ লাগিব শিব মন্দিরে ভোগ লাগিব সুদন মন্দিরে ভোগ লাগিব तार मामू घर बात माँ बापार बापा माँ आई हजार हेबे ये आसले हजारे हजारे आई हजार देबे 2,000 5,000 टंका देबे आउ बापा घर बात आई हजार हां हां से माने भी आसले हजार देबे हजार 2,000 बोले बाबू जेते बेले सबसे जवान नहीं हिबा जहां जाके देखा होते चले मुने बोले यहाँ पर पन्ने कर दे हां बोले ताकर हमर घर बात माई बनू हल्दी तेल नि आनले ए दिला बिहा बर्तन नहीं पंजा लागि हमर बात टुकुल के तले हमर बात बोले ताकर मामू माई बनू हल्दी तेल नि आनले कोनसा नहीं नोना मामू के डाकमा आए नोना मामू के इ बहाना बुनीलु चोना इ बहाना बुनीलु चोना जेते अठ बाबू तुमे गो मामू आनना तुमर भंजा पड़ी जे गहना गो मामू आनना तुम 2,000 टंका जोड़ी बाना गो मामू आनना मामू नना दुईटा थिबे जे तार बापार भौणी माने नना मामू हेबे तार माँ घर बातर मामू माई मामू दुई आसी करी तांकर भंजा दान करे ताकर मामू माने नोट माने तो याद समस्त श्री देवे न मामू আর ননা আসবে তারপরে কি আসবে জানিস কি আসবে বর্মার গরু ইকিয়া ফুল সঙ্গাতরে ধন গরিয়া উপরে গরু বাবুর বর্মা দেবরু যেতে আছে বাবুর বর্মার বরু ইয়া ফুল সঙ্গাতরে ধন বাবুর নামে 500 পড়ু
ସମସ୍ତେ ଆସିବେ ବାବୁକେ ଦାନ କରି पान पान इहादे बाबूर मौसा में सी कोका खाती मोटा माउस ଆହାରେ ଦୁଇ ପଏତି ପ୍ରଭାତୀ ବାବୁର କାଣା ଡାକସନ୍ दादी ओ चोर मामू नोना कोका काकी समझते हो ଆହାରେ ଦୁଇ ପଏତି ଯେତେ ଅଛ ବାବୁର ମଶା ମାଉସୀ ଯେତେ ଅଛ ବାବୁର ମଶା ମାଉସୀ ବାବୁ ନାମେ ପାଞ୍ଚ କରାତି 500 टंका देले हम खुशी गो मोसा माउसी हरि बोल राधा कृष्ण हरि बोल मस्ते आली समस्ते समस्ते आसो तमे का लगी ଓ ଆଇ ନନା ओहो ଇଟା ନନା ନନା यार दान दुकान पर ତାଙ୍କର ଜେଜେମା हां तांको नोना ସମ୍ମାନ ସହିତ 300 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପତ୍ତି ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଏକବାର हरि बोल ତାଙ୍କର आउ जणा सब प्रेजेंट पको ଆଉ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଜେଜେମା 300 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରେ ଶ୍ରୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ସଦା ସର୍ବଦା ତାଙ୍କୁ ଛତ୍ର ଆଡ଼ିକ ରଖିଥାନ୍ତି ଏକବାର हरि बोल ଆଉ କେମିତି ଏକବାର हरि बोल आउ जणे ଆଉ ଘରର ଅଜା ଆଇନେ ଗୋ ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଅଜା ଆଇଲେ ନାତିଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଶ୍ରୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣ କୋଟି ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଏକବାର हरि बोल तमे का लगी ଆଉ ଗୋଟେ ଦାଦା 100 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କଲେ ସେଇ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ସେଇ ଜଗତଜନୀ ଦୁର୍ଗତି ନାଶୀ ଛତ୍ର ଆଡ଼ିକ ରଖିଥାନ୍ତି ଏକବାର हरि बोल दादा भी बोले ମାମୁ ମାଇଁ କକା କାକି बोर नाना ସେଇ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କୋଟି ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି हरि बोल कोका काकी मौसा मौसी नोना ମଝିଆ ନାନା 200 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କଲେ ସେଇ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କୋଟି ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି हरि बोल ସାନ ନାନା 200 ଟଙ୍କା ଦେଖ ନନା ମନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମାଇ ଘରେ ଏଠି ଆସିବା ଯେ मामू मने घुसे भी नहीं ଆସିଲେ ଗୋ ତାଙ୍କର ସୁରୁ କାକା 300 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କଲେ ସେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ସଦା ସର୍ବଦା ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତି ଏକବାର हरि बोल ତାଙ୍କର ବଡ ଦାଦା 200 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କଲେ ସେଇ ରାଧାକୃଷ୍ଣ କୋଟି ପ୍ରମାଣ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏକବାର हरि बोल ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ମାମୁଁ 200 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କଲେ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କୋଟି ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି हरि ଏକବାର बोल ହଁ ସମସ୍ତେ ନାଚି ପ୍ରଭାତ तीन डबल वही का यहाँ पे माँ बापा माँ बापा ओला बाबूर माँ बापा हो जाएगा ना 500 टଙ୍କା माँ बापा बाबूर माँ बापा जी आओ मामू मैं माँ बापा सो माँ बापा तांकर पिता माता 1000 भारत मुद्रा प्रदान कले तांकर पिता माता सदा सर्वदा श्री राधा कृष्ण फोटो गोटे गीत हगो यार भी देखो यार यूट्यूब पे आ वो यूट्यूब
বাবু না মানে একটা ফটো নেবো আসতো আমার সঙ্গে আমি তোমার লোক বাস সমস্যা আছে সমস্যা আছে পানি কি পানি দিতে হয় না গো আপা ইয়ারে পড়ে আছে বনা 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 লাগে মতে সারা সংসার ছিনা 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 লাগে মতে সারা সংসার আরে সোমবার নাই গলে মুই শিব মন্দির নাই তোর আলো কুকুর গেল পতর বনা 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 লাগে মতে সারা লাগে মতে সারা সংসার লাগে মতে সারা সংসার চিনা চিনা লাগে মতে সারা সংসার বলবো বাবা ধরি তোরা বনে সবু সমবারে সবিতা এসে মুই আমার ভগবত লা 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 ধরি তোরা বনে সবু সমবারে সবিতা এসে মুই আমার ভগবত আবার খন্দে ধরি তুই পানি ধরি বলবাম দাও মা বাবার খানে তো সমবারে নাই গলে শিব মন্দির লাগে মতে সারা সংসার লাগে মতে সারা সংসার লাগে মতে সারা সংসার লাগে মতে সারা সংসার রাধে রাধে বাবাজি और श्यावर रामचंद्र की दीवानी 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 अच्छा তুই তো মোর প্রেম দিবানি তোর রাগি ধন তুই লোক মিশে মিশে নাচবো আগে। মুই তো বদনাম স্বামী স্ত্রী মিশে মিশে নাচবো হে দিবানি রে দিবানি সজনী রে সজনী মোর গেল হে গোমানি তোর রাগি ধন মানি রে মুই তো বদনাম হেই গরি পহেলা বরস মতে ধন লুকি লুকি দেখুথিলু দুসরা বরস হারে ধন মূল কটি হসিলেলু তিসরা বরস ভর পায় সুবলি কহি দেলু মতে दीवानी 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 लागी धरा माली হে দিবানি রে দিবানি সজনী রে সজনী পরগেল হে ঘুমানি तारा गो पपुर पीला तुझे बहुत धर्म दे
এই দিবানি 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 अरे बाटे खाते आमर কথা চর্চা হেলানো তোর না ধরিব তে তবে হুরিয়া দলে না হে লা 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 कितना पानी के कह लक्सी गनिया ये मोर बड़ी दुनिया जगानी बातिया पहला बरस माते धन डुकी डुकी देखी दूसरा बरस हारे धन मूल कदी हसी रे तीसरा बरस आल पाइस बोली कोही देवी मते दीवानी 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 कोई तो तोहर पे लागी भरमानी बदरा हे दीवानी 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 ओ दीवानी जो लागी धनवानी हे बदनाम ए ला 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 মা বাপা बोल वृंदावन মা আছে মা আরু বাপা চিনো আহা যশোদা কৃষ্ণଙ୍କୁ কুলে বসাই আগ মুখে চুম্ব দেই ক্ষীর খুয়াই দে কয়ে বচন কহিল আরাধা দাম্বদর চরিবে কর সূর্যদন হে হরিহে যুগল হেলা সম্পূর্ণ যুগজন হে अंगरु अष्ट रोगी चौसठी व्याधि खंडन हो एक बार हरि बोल सरस्वती बालक को विद्या प्रदान करंत एक बार हरि बोल संकुरे भक्त प्रमाय करंत एक बार हरि बोल पिता मातांकर मनस्कामना पूर्ण हो एक बार हरि बोल महालक्ष्मी धनजन गोपलक्ष्मी परिपूर्ण करंत एक बार हरि बोल सपरिवार मंगल हो एक बार हरि बोल श्री श्री राधा कृष्ण की जय बंधु नमस्कार शुभ सकाल जय माँ समले जय जगन्नाथ आपण मैंने केन्ता अच्छन कमेंट माध्यम जनाबे आम समस्ते माँ बेंजारन दननृत्य कलाकार मैंने आपण मान दयारू कृपारू भगवान को आशीर्वाद रु माँ बेंजारन को आशीर्वाद रु समस्ते घर अच्छू आरु बेसी तो किसी नहीं कह गत काली थिला आम प्रोग्रामटा टिगरापड़ा पाखर कुडासिंगा जेनटा कि चूड़ाकरण उपलक्षे आम जाइनु बहुत संख्यार दर्शक बंधु नाचते बहुत बढ़िया है न हे गाँ एमती गाँ तो बर्तमान कि भी केन्न भी नहीं देखबार ताले एतकी शांति न देखले जे कहले नहीं सरे आर जिन बंधु मैंने भी बेंजारन दन को भल पैसन पसंद करसन से बंधु मान के दया कर अनुरोध चैनल के सब्सक्राइब कर दी थे जहाँ फल कि प्रत्येक दिन आपण मान लगी एंता अपडेटा देमा किन गाँव आम प्रोग्रामटा था किन गाँव किन गाँ जीमा सर्वप्रथमे आपण मैंने अपडेट माध्यम देखिपारे जानीपारे आरु आज आम जीमा बेलपड़ा पाखर बेलपड़ा बेलखमार जिन बंधु मैंने भी बेंजारन भल पैसन पसंद करसन समस्ते आसन
बेलपड़ा पाखर बेलखमार माँ बेंजरन दन नृत्य हवा दण करमा मोच करमा मस्ती करमा एंजय करमा। आर गोटे कथा नहीं भूलबे आम डनटा 9:30 10 बजे भितर आम आरंभ करसूँ 10 बजे भितर एका आरंभ करसूँ। आपण मैंने शांति श्रृंखला रक्षा कर टिके धैर्य धरिक बसी पड़े। रोचे दर्शक बंधु जय माँ समलई जय जगन्नाथ।